प्रिय बंधुगण 25 तारिख शनिवार दिन होउची हरिशयन एकादशी। ए परम पावन दिन रे आपण माने एही तीनोटी वृक्ष को छुई चुपचाप चली आसंतु। आपणक जीवन रे लागि रहिथिबा तमाम समस्या आज्ञा अवश्य दूरीभूत होई जिवो। आउ आपणक जीवन शैली रे आपणक पाखकु एते मात्रा रे धन आसीबो जाहाकु कि आपण स्वयं ताकु परिचालित मध्य करि परिबे नाही एवं आपणक जीवनरु दारिद्र्य मध्य तुरंत लोप पाई। प्रिय बंधुगण आज भिडियो माध्यम आमे किछि दिव्य भव्य वृक्ष बाबद रे आलोचना समालोचना करने को जाउछु जहाँकि साधारण रूप से प्रतीत हेउथिले मध्य एहा भितरे एक असाधारण प्रतिभा लुचिकरी अछि। आउ तापर देखिबाकू गले जेहेतु एही दिन हरिशयन एकादशी आपण माने जानिचंती हरिशयन एकादशी केते बड़ एकादशी माने सबुठु श्रेष्ठ एकादशी पुणी चातुर्मासिक व्रत एठारु आरंभ होइथाय माने स्वयं नारायण शयन 4 मास पर्यंत एही दिन ठारु करिथांती जाकि स्वतंत्र रूप से मान्यता अछि। एही दिनटी बहुत बड़ दिन आ स्वतंत्र एकादशी। प्रिय बंधुगण जदि आपण एमतिका परम पावन परिका एकादशी तिथि रे आपण आपणकर बाड़ी बगीचा रे थिबा एही तीनोटी भव्य वृक्ष को आपण छुई देई चली आसुचंती बास किछ करिवार नाही छुई कि आसीबार अछि। आपणक जावतीय समस्या तो यह दूरीकरण करिथाए तत्सहित आपणकर धनजनित स्पेशल धनजनित समस्या को यह अवश्य दूरीकरण करिथाए। यह भितर सेतिक सामर्थ्य अछि बोली मु आपणको कहूची। आ विशेष रूप से धनजनित समस्या दारिद्र्यता ता सहित एटा लिंक अछि। द्वितीयत होउची आमर आपण ऋण कर जनित समस्या जदि बुड़ी करी अछन से समस्या हेउ बहुत पुरातन कालरु जदि आपण किछि आपणक शरीर व्याधि माने रोगाक्रांत देई आपण अतिक्रम करूचंती अन्यान्य सब देखिबा को गले आपणकर नवग्रह जनित पीड़ा को मध्य एहा खंडन करिथाय एही तीनोटी दिव्य भव्य वृक्ष। आपणकर जे कौनसी समस्या हेउना काहे कि जे कौनसी तर समस्या को एहा समाधान करने को एही तीनोटी वृक्ष होउची सर्वसमर्थ। केवल एही परम पावन दिन रे आपनଙ୍କୁ गोटे विधि अनुसार ताको छुईबार अछि। आ या को छुईबा क्षणी आपनଙ୍କ शत्रु मध्य अवश्य दूरीकरण होइथांती। प्रिय बंधुगण एही गुप्त विधि रो उपायटी को आपण करिनेबा क्षणी आपनଙ୍କର 7 जन्मर गरीबी तो अवश्य दूरीभूत होइताय। तत्सहित आपण जेउ स्थान को कि जाइथांती से स्थान आपनଙ୍କ निमित्त एक भव्य परिका होइथाय एवं आपनଙ୍କ पछे पछे धनर आगमन मध्य होइथाय। प्रिय बंधुगण सेति पई त म आपनଙ୍କୁ कहूची एई दिव्य भव्य वृक्ष जहा कि तीनोटी वृक्ष एई वीडियो माध्यम रे आमे बहुत स्पष्टीकरण आकार रे आमे आपनଙ୍କ आगरे रखिबु। तो आपण मानको खाली एतिकी रिक्वेस्ट आपण माने जदि वीडियो टिकु देखिबा पई आसीचंती करिया पई आसीचंती जानिया पई आसीचंती प्रारंभ रु शेष पर्यंत अवश्य देखंतु। जदि अधा अधूरा आपण ज्ञान देखुचंती ता सर्वदा विनाशर कारण आउ आपणଙ୍କ निमित्त कौनसी फलदायी यह उपाय हेबो नाही। तो आपणଙ୍କୁ एतिकी अनुरोध आपण माने प्रारंभ रु शेष पर्यंत वीडियो टिकु देखंतु स्किप करंतु नाही। आउ आपण माने जदि हम चैनल ले नुवा करी आसीचंती तेबे आमर एई सत्य शांति मार्गदर्शन यूट्यूब चैनल टिकु सब्सक्राइब करी रखंतु पाखरे थिबा बेल आइकन टिकु प्रेस करंतु जद्वारा कि आपण माने एमतिका शास्त्रोक्त विधान उपाय गुडिको आपण पाई परिबे एवं आपण सहित आपणଙ୍କ परिवार रो प्रत्येकटी सदस्य मध्य यार बेनिफिट उठेई परिबे। वीडियो टिकु गोटे लाइक करंतु शेयर करंतु कमेंट बॉक्स रे जय माता महालक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। प्रिय बंधुगण ए जो हरिशयन एकादशी इटी पडुची इटा एक बहुत दिन पर आज्ञा बहुत दिन परे एई तीनोटी वृक्ष भितरे से स्वतंत्र ऊर्जा प्रवेश करूअछि। प्रिय बंधुगण जो विधि विधान नियमावली आपनଙ୍କୁ कहबाकू जाउची जदि सही विधि अनुसार आपण से तीनोटी भव्य वृक्ष को आपण छुई देई चली आसुचंती तेबे निश्चिंतर आपणଙ୍କ जीवन रे आसीबो एक विराट परिवर्तन। काहे कि ना एक कथा मु कहू नाही तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं शास्त्र यार प्रमाण देई कहूची। प्रिय बंधुगण ए जो तीनोटी वृक्ष कथा मु आपणଙ୍କ आगरे आलोचना वर्तमान करूअछि। आपण भाबुथिबे तीनोटी वृक्ष रे एमिति कोन अछि आज्ञा किछि नथिले आज्ञा बहुत अछि जोटा कि आपणଙ୍କ चर्म चक्षु को दे पर्यंत देखा जाउ नाही। ए तीनोटी वृक्ष त्रिदेवंकर संकेत। प्रथम वृक्ष होचंती ब्रह्मदेव द्वितीय वृक्ष होचंती विष्णुदेव तृतीय वृक्ष होचंती स्वयं सांब शिव महादेव। ए तीनोटी वृक्ष तीनोटी देवतांकर स्वतंत्र रूप से प्रतीक अटे आज्ञा। तो दर्शक बंधु आपण जदि उपाय टिकु देखुचंती तो संपूर्ण देखिबा को पड़िबो प्रारंभ रु शेष पर्यंत देखंतु। काहे कि ना आपण जदि शास्त्र अवमानना करूचंती अवमान करिवार अर्थ कोन आपण स्किप करूचंती जानु खाली उपाय टिकु जानुचंती विधान नियमावली को जानु नांती
ଆପଣ ହିଁ ଅସଫଳତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଯେଉଁଠିକି ଅନ୍ୟ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଧିବିଧାନକୁ ଦେଖି କରୁଥିବ ସେଠି ସେ ସଫଳତା ପାଉଥିବ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଶାସ୍ତ୍ରସ୍ୟ ଅନାଦର ଖ୍ୟାପକଃ ଭବତି। ଶାସ୍ତ୍ରର ଅନାଦର କରିବା ଦ୍ୱାରା ବିନାଶ ଆଡକୁ ମଣିଷ ଅଗ୍ରଗତି କରିଥାଏ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏଇ ଯୋଉ ବୃକ୍ଷ, ଏ ବୃକ୍ଷକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୂପରେ ସତ୍ୟ ସନାତନ ବୈଦିକ ଧର୍ମରେ ବିଶେଷ ମହାନତା ଦିଆଯାଇଅଛି ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଖାସ୍ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ନିଳାଞ୍ଚଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦାରବୀୟ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି। ଦାରବୀୟ ଲୀଳା ଆଜ୍ଞା ହଉଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୂପରେ ଦାରୁ ରୂପରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଏହି ଦାରବୀୟ ଲୀଳା ହିଁ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଙ୍ଗ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏଇ ଯୋଉ ତିନୋଟି ମହାନ ବୃକ୍ଷ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ରଖିବାକୁ ଯାଉଛି ବା ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ସେ ବିଷୟ ବାବଦରେ ଏହା ଏମିତି ବୃକ୍ଷ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାଗ୍ୟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ହେଉଛି ସର୍ବସମର୍ଥ। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଛୁଇଁଦେଲେ କଣଟା ହେବ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଦିନ ବିଶେଷ ଉର୍ଜା ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବାରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି, ଏହି ଦିନ ବିଶେଷ ଉର୍ଜା ଏହି ବୃକ୍ଷକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବାରୁ ଏକ ବିଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣ ଯଦି ଏହାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଆଉ ଏହାକୁ ଛୁଇଁବା କ୍ଷଣି ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଯାବତୀୟ ଯଦି ବ୍ୟାଧି କିଛି ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ବହୁ ପୁରାତନରୁ ପୁରାତନ ବ୍ୟାଧି ଅଛି, ସେ ବ୍ୟାଧି ମଧ୍ୟ ଖଣ୍ଡୀଭୂତ ହୋଇଥାଏ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଦୂରୀକରଣ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ମୁଁ କହୁନାହିଁ, ଏହା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୂପରେ ବେଦୋକ୍ତ ପ୍ରମାଣ ସହିତ ଚରକ ସଂହିତା ମଧ୍ୟ ଏହାର ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମେ ପ୍ରଥମତଃ ଜାଣିବା ଏଇ ଦିନ କେବେ କେଉଁ ସମୟରେ ଛୁଇଁବାକୁ ପଡିବ। ଆପଣ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ପରମ ପାବନ ଏକାଦଶୀ ତିଥି, ତା ପୁଣି ହଉଛି ଚାତୁର୍ମାସିକ ବ୍ରତ ଆରମ୍ଭ ଏଇ ଦିନ ଠାରୁ। ଆଉ ହରିଶୟନ ଏକାଦଶୀ ଯାହାକି ଆପଣ ମାନେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୂପରେ ଜାଣିଛନ୍ତି, এই ଏକାଦଶୀଟି ହେଉଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୂପରେ ବହୁତ ବଡ ଏକାଦଶୀ ଆଜ୍ଞା। ଏଦିନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଶେଷ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲିଥାଏ। ଯୋଉମାନେ କି ନାରାୟଣଙ୍କର ଭକ୍ତ ପ୍ରେମୀ ଥାନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣଙ୍କର ନିମିତ୍ତ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଉପବାସ କରିଥାନ୍ତି, ଅନେକ ପ୍ରକାର ନିଷ୍ଠା କାଷ୍ଠା କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ନାମ ଜପ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଏଦିନ ଉର୍ଜାବାନ ହୋଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୂପରେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳ ଏକ ସତେଜତାପୂର୍ଣ୍ଣ ଉର୍ଜାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଥାଏ। ଆଉ ଏଇ ଦିନ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ବି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆଜ୍ଞା, ଯେକୌଣସି ବି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣ ଛୁଇଁକି ଆସିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ତାର ଗୋଟିଏ ସମୟ ସାରଣୀ ଅଛି। ଆପଣ ମାନେ ଯେକୌଣସି ବି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏହି ଦିନ ଛୁଇଁକି ଆସିପାରିବେ, ଏଥିରେ କୌଣସି ଲଗାମ ନାହିଁ। ଆଉ ଏହାକୁ ନାରୀ ପୁରୁଷ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ଏହାକୁ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଏଇଠି କଣ ସମୟ ବାବଦରେ କୌଣସି ରୂପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଠି କିଛି ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାର କେବଳ ଅଛି। ମୁଁ ଯେଉଁ ଚମତ୍କାରୀ ବୃକ୍ଷ ବାବଦରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ତ ପ୍ରଥମ ଚମତ୍କାରୀ ବୃକ୍ଷଟି ହେଉଛି ବେଲ ବୃକ୍ଷ। ଆଜ୍ଞା ହଁ, এই ବେଲ ବୃକ୍ଷଟିକୁ ଆପଣ ମାନେ ସାଧାରଣ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତ ଶାସ୍ତ୍ର ଏଠି କଣ ପ୍ରମାଣ ଦଉଛି? ଏଠି କୁହାଯାଉଛି ଓಂ କାନ୍ତ୍ୟାଂ କାଞ୍ଚନ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିଭାଂ ହିମଗିରି ପ୍ରକ୍ଷୈଶ୍ଚତୋର୍ଭିର୍ଗଜୈ ହସ୍ତୋତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହିରଣ୍ମୟାମୃତ ଘଟେ ରାଶିଚ୍ୟମାନାଂ ଶ୍ରିୟଂ বিভ্রাণং বরমব্জ যুগ্মমভয়ং হস্তৈ কিরীটোজ্জ্বলাং শোভাবন্ধ নিত্যম বিম্বলসিতাং বন্দে রবীন্দ স্থিতাং। প্রিয় বন্ধুগণ, এই যে হরিশয়ন একাদশী, এই হরিশয়ন একাদশীরে বেল বৃক্ষরে ଏକ ବିଶେଷ ମହତ୍ୱତା ରହିଅଛି। ଆଉ ଏମିତିରେ ବି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସ୍ୱୟଂ ମାତା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆତ୍ମ ସମ୍ମାନକୁ ରକ୍ଷା କରି ସାମ୍ବ ଶିବ ମହାଦେବ ମହାପ୍ରଭୁ ଏହି ବୃକ୍ଷରେ ଚିରବାସ କରିଅଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଏହି ବେଲ ବୃକ୍ଷର ବିଲ୍ୱ ଦଳ ମାନେ ଏହି ପତ୍ରକୁ ଯଦି ଆପଣ ମହାଦେବଙ୍କ ଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉର୍ଜା ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ ଏବଂ ଏମିତି ଏକ ଉର୍ଜା ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ, ଯଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତି ଏବଂ ନିର୍ମଳ ଭକ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଅଟୋମେଟିକ ବଢିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖିବେ, ଯେତେବେଳେ କି ଏହି ବୃକ୍ଷକୁ ଆପଣ ସ୍ପର୍ଶ କରିବେ, ଏ ବୃକ୍ଷଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୂପରେ ଏ ବୃକ୍ଷରେ ଫଳ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ, ମାନେ ଫଳନ୍ତି ବୃକ୍ଷ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବାଡି ବଗିଚାରେ ଫଳନ୍ତି ବେଲ ବୃକ୍ଷଟିଏ ନାହିଁ, ଖାଲି ସେମିତିକା ବେଲ ବୃକ୍ଷଟେ ଉଠିଛି, ତ ସେ ଜାଗାରେ ଆଉ କଣ କରିହେବ? ତ ଆପଣ ସେଇଥିରେ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସ୍ପର୍ଶ କରିବେ ସେଇ ବୃକ୍ଷଟିକୁ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଯାବତୀୟ ସମସ୍ୟାକୁ ସେହି ବୃକ୍ଷ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରିବେ, କହିବେ ହେ ମାତା,
आमे आपणकर संतान आमे एमितिका सब समस्या दे वर्तमान गति करूछु आपणक समस्या सब कहिबे एबे आपण ही आपणक संतान को रक्षा करंतु एही सब समस्या हे मातेश्वरी आमको रक्षा करंतु त्राही माम तीन थर त्राही माम कहिबे कहिकी 7 थर आपण घेरा लगेई दियंतु जदी बाट अछि नहल नै किछि नै आपण मुंडिया टिके मार दियंतु देखिबे आपणकर जावतीय समस्या आज्ञा दूरीभूत हेबो। तो बंधुगण द्वितीय वृक्ष पाखको एबे आसंतु सेई वृक्षटी हेउची समी गछ आज्ञा। जदि समी गछ आपणक बाड़ी बगीचा रे आपण लगेई नाहंती किंबा नाही तो आपण चिंता मुक्त रुहंतु आपणक निमित्त बेल वृक्ष ही सर्वोपरि आउ जो तीनोटी वृक्ष भितरु गोटिए वृक्ष नाही कि दुईटा वृक्ष नाही तो आपण माने से सब वृक्ष को सेई गोटिए वृक्ष रे चिंता करिकी आपण से समस्त समस्या को कहिबे एवं स्पर्श करिबे। प्रिय बंधुगण ए जो समी गछ समी वृक्षटी हेउची स्वयं जगदम्बांकर एक अंश कहिले मध्य अत्युक्ति हेबो नाही। प्रकृत रे कहिबाको गले स्वयं देवी जगदम्बा ए वृक्ष रे वास करिथान। प्रिय बंधुगण ए जो समी वृक्ष कथाटी म आपनको वर्तमान कहूअछि ए समी वृक्ष रे जदि आपण प्रत्येक दिन गंध चंदन पुष्प इत्यादि रे पूजा अर्चना करन किंबा आपण संध्या बते टिके सेठारे आपण दियंती तो निश्चिंत रूप रे आपणकर समस्त समस्या दूरीभूत हेबा सहित आपणकर प्रत्येकटी मनोवांछित फल माता दुर्गा स्वयं आपणकर सेही मनोवांछा गुडी को पूर्ण करिथांती। एतत व्यतीत सेही समी वृक्ष मूल रे जदि आपण किछि सिंदूर को अर्पण करूअछंती ओम सिंदूरेव प्राधान्येषु गणासवा तप्रमिय पतयन्ति जीवामृतस्य धारा अरुषो नवाजी कष्टन बिंदु पुण्यमान। प्रिय बंधुगण जदि आपण समी वृक्ष मूल रे एही दिन सिंदूर टिके अर्पण करूचंती आपणकर जावतीय शरीर रे थिया व्याधि अवश्य दूरीभूत होइथाय एवं व्याधि रे पीड़ित जो व्यक्ति विशेष अछंती सेमानंक निमित्त एहा एक उत्कृष्ट उपाय आज्ञा। प्रिय बंधुगण तो आपण पूर्व वृक्ष जमती बेल वृक्ष सहित आपण को कहिथिली परिचित करैथिली जहा करिवार अछि ठीक सेमिति समी वृक्ष मूल रे आपण माने कोन करिवे एही दिन सेही एका समय रे तबले कि वृक्ष को बेल वृक्ष को आपण स्पर्श करिथिबे तापर समी वृक्ष पाखो को आसीथिबे आपण माने कोन करिवे से वृक्षटी को स्पर्श करिला बेले आपण माने गोटिए कथा को आपण कहिवे हे जगदम्बे हे मातेश्वरी हे वृक्षेश्वरी आपण आमर एही समस्या गुडी को आपण समाधान करि दियंतु एतिकी कही आपण प्रणिपात करंतु देखिबे स्पर्श करिबा को पड़िबो दुई हस्त रे आपण स्पर्श करंतु एही कथाटी को कहंतु आपण देखिबे आज्ञा आपणकर सेही दिनरु सेही क्षणरु ही आपणकर समस्त समस्या अवश्य दूरीभूत हेबो। प्रिय बंधुगण एहा थिला सेही द्वितीय वृक्ष एबे आसंतु जानिबा सेही महत्वपूर्ण भव्य दिव्य देवंशीय वृक्षटी जहा कि हेउची तृतीय वृक्ष पारिजात वृक्ष। आज्ञा हाँ दर्शक बंधु आपण माने ठीक सुनिले एही पारिजात वृक्षटी को आपण माने अणदेखा करंतु नाही कि साधारण बोली भावंतु नाही यह स्वतंत्र रूप रे यह एक असाधारण प्रतिभा रहस्यमयी गछटी जहा कि स्वतंत्र रूप रे जेतेबेले कि समुद्र मंथन होइथिला सेही समुद्र मंथन समय रे एही वृक्षर प्राकट्य होइथिला। यह स्वतंत्र रूप रे धनर वृक्ष मध्य यह शास्त्रर मान्यता अछि आउ यह जेतेबेले स्वर्ग रे थिला यह को स्वर्गरु मर्त्य को आसिया पई वरदान दिया जाई अछि जहा कि वर्तमान यह चिरवास करूअछि मर्त्य मंडल रे आउ यह कोठी थिला आपण माने जानिछन इंद्र देवंकर स्वर्ग सेही स्वर्गर नंदन वन जहा कि नंदन वनर उद्यान रे यह वास करूथिला तापर जेतेबेले यह वरदान सदृश होला तापर मर्त्य मंडल को आसीथिला स्वयं निजे नारायण रूपी श्रीकृष्ण मानव जातिर कल्याण निमित्त याकु मर्त्य मंडल को आनिथिले। प्रिय बंधुगण एही वृक्षटी को माता महालक्ष्मींकर एक प्रकाश भाव रे विवेचना करा जाय थाए काहेकि ना स्वयं माता महालक्ष्मी समुद्र मंथन रु प्रकट होइथिला बेले एहा मध्य समुद्र मंथन रु ही प्रकट होइथिला। आ प्रिय बंधुगण आपण माने कोन करिवे एही पारिजात वृक्ष जदि आपणकर बाड़ी बगीचार थाए जदि नाही दुर्लभ वृक्ष आपण माने कोन करिवे एहा मूल टिके दीप ई दिन प्रदान करंतु सिंदूर टिके दियंतु फूल धळा फूल आपण देई पूजा अर्चना करंतु नैवेद्य आकार रे आपण मिठा भोग कि मिश्री आकार रे आपण चढ़ी मध्य पारिबे आपण तापरे कोन करंतु ए वृक्षटी को स्पर्श करंतु एवं गुहारी वाक्य कहंतु हे वृक्षेश्वरी हे मातेश्वरी आपण आमर ए जावतीय समस्या को दूरीभूत करंतु धन जनित समस्या को दूरीभूत करंतु एतिकी कहि सारी आपण स्पर्श करिबा पूर्वक एहा को कहिबा को पड़िबो। विश्वास करंतु दर्शक बंधु आपणकर जावतीय समस्या दूरीभूत होइताय आ एहा थिला सेही तीनोटी दिव्य भव्य वृक्ष जहा कि आपण
এই হরিশয়ন একাদশী বড় একাদশী যাকি 25 তারিখ শনিবার দিন যেকୌଣସି ବି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରାତଃରେ କରନ୍ତୁ, ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ କରନ୍ତୁ, ସାୟଂକାଳରେ କରନ୍ତୁ, ରାତ୍ର କାଳରେ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଦିନ କରିନେବାର ଅଛି। ଏହାକୁ କରିବା କ୍ଷଣି ଆପଣ ସ୍ୱତଃ ଏହାର ଚାକ୍ଷୁଷ ପ୍ରମାଣର ଉପାୟ ଅନୁଭୂତିଟି ପାଇପାରିବେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ଥିଲା ସେଇ ତିନୋଟି ଭବ୍ୟ ଦିବ୍ୟ ବୃକ୍ଷ। ଏହାକୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଏହାର ବେନିଫିଟ ପାଆନ୍ତୁ, ଆମର ଏହା ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଇଚ୍ଛା। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ବାଣୀକି ଏଠି ବିରାମ ଦେବା। ରହୁଛି ନମସ୍କାର। ଜୟ ମାତା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ।